aduna mo'y dala nga Biblia, palihog, iandam, ug abrihe sa Hebrews 13, verse 6. Sa makausab, maayong buntag sa tanan. Sa kinabuhi, kinahanglan nato, sa atong kinabuhi, kinahanglan nato ilhon, nga kita, nga matag individual, kanunay nga nagkinahanglan sa tabang sa usag-usa. Sa matag usa ka nato, nang inahanglan tagtabang. Sakto ba mga igsoon? Dili kita makahimo sa butang sa ato ang kaugalingon. Kita kanunay mangita ug tawo nga mutabang kanato. Ug kini diin ang ato ang pagtuon magsugod. Buot ni pastor nga ato ang masabtan nato kanunay nga duna tay Dios nga kanunay natong masaligan. Ingna daw, aduna ako'y Dios na kanunay na akong masaligan. Tanan ba mo to? Amen. So sa mga nagtanaw online, kung mutuo mo, i-type diha, amen, amen, amen. Aduna kita'y Diyos na kanunay anaa sa panahon sa panginahanglan ug kanunay niyang buot mutabang sa iyahang pinalanggang katawhan. We are the beloved of the Lord. Mutuo ba mo ana nga pinalangga ta sa Dios? So karong kabuntagon atong basahon ang ato ang scripture, Hebrews 13 verse 6. So we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can man do to me? So karong kabuntagon, ang importante nga mensahe nga atong pagatukion karon kaysa diha nga ang Dios mao ang atong tabang. When our God is our help. Usa ka butang nga kanunay natong hinumduman nga kita dili mabuhi sa atuang kaugalingon lamang. Hinumduman na nato nga bisan unsa pa nato ka kwartahan, bisan unsa pa nato ka impluwensya, bisan unsa pa nato ka bright, dili ta mabuhi sa atong kaugalingon lamang. Walay usa nga mabuhi sa iyahang kaugalingon lamang. Naay kantaan nino katong la pa ko ma born again. Walang sino man na nabubuhay para sa sarili lamang. Nakadog mo ana, na? So, mao na, walay ni usa ka nato nga mabuhi para sa ato ang kaugalingon. Kitang tanan, nagkinahanglan sa tabang sa usag-usa. Ug kita mag-istorya niini nga kinahanglan nato ang pamilya. Kinsay na pamilya diri? Wala man siguro yung mga solo-solo lang diri no. Naadjud tay pamilya. Sa matag usa nato, naatay pamilya, naatay paryente, naatay kadugo, naatay amigo, amiga, naatay kaopisina, di ba? Sa mga estudyante, naatay mga classmate, naatay mga silingan. Kitang tanan nagkinahanglan sa usag-usa, ilabi na sa ato ang panahon sa mga panginahanglan. Makaluluoy ang usa ka tawo nga walay makatabang kaniya sa panahon sa iyang kalisdanan, sa panahon sa iyang problema, o sa panahon sa iyang panginahanglan. Ang Dios wala magdisenyo sa tao nga mag-inusara lamang. Ang tawo dili usa ka isla nga makabarog sa iyang kaugalingon ug siya mag-inusara. Sa pagkatinuod ang Dios nagsulti niini sukad pa
sa sinugdanan nga iyang gilalang ang babay alang kang Adan. Iyang gilalang si Eva para kang Adan. Kay nakita niya na si Adan nag-inusara nga tao. Atong mabasa kini sa Genesis 2 verse 18. The Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." Busa ang punto dinhi nga mao, ang tao kinahanglan kanunay og tabang. Gikan sa pagkatao hangtod sa panahon sa iyahang kamatayon, ang tao magkinahanglan sa pag-atiman ug sa tabang sa uban. Bisan pa ang uban mo ingon nga dili sila nagpuyo sa usa ka independent man ko, di ba? Independent ko. Gusto na ako mag-inusara lang kay samok daghang kauban. Kadungog na mo ana namin ana no. Samok daghang kauban. Mas gusto pa nako kauban nako mga iro, mga iring. Sakto man na. Kami daghan gud bing iro. Daghan ming iro, naapoy mi iring. Pero kinahanglan nato ang tabang sa usa ka tawo. Kay tawo man ta. Tawo ba ta? Tawo man ta. Subot pasabot nagkinahanglan pud ta og tabang sa tawo. Mao na mga teenager, mga young people. Kung naa na may mga trabaho, mupahaw mo sa inyo ang mga balay kay naa naman ko'y pangrenta. No? Mabuhi naman ko. Magkasakit ka. Wala ni mo na una-una Magkasakit ka. Kinsay atiman sa imuha? Imuhang boarding house? Ha? Kinahanglan nimo ang imuhang kung samtang naapay pamilya mga young people, samtang naapay pamilya, higugmaa, palanggaa, i-treasure ang inyong pamilya. Amen ba mga young people? Ay mugkasuko na ako as a mother. As a mother, tambag sa usa ka inahan, kanunay panabang. Okay. Okay, so kinahanglan nato ang tabang. Kung ato ka grocery, di ba kinahanglan nato tabangan ta? Asa ta i-guide sa mga coffee shop. Ug mo ato mo coffee shop, alangan kamuray magtimpla. Di ba? Kinahanglan jud mo na adyoy tao. Kinahanglan mo og tao, di ba? Sa merkado, bangkiruhan. Mo ato mo bangkiruhan, palit mo og karne. Kamoy mo tadtad, kamoy mo hiwa, kamoy mo timbang dili. Kinahanglan nimo ang tindero, di ba? Ingon man sa supermarket, kinahanglan nato ang serbisyo sa usa ka tawo. Sa internet cafe dili cafe. Cafe, di ba? Kinahanglan ninyo ng unsay wifi, di ba boss, unsay wifi. Kinahanglan ninyo ang tabang. Ang tao dili usa ka stand alone. Sabot ta? Dili siya usa ka stand alone nga binuhat kay wala siya disenyo sa Dios nga mag-inusara gibuhat sa Dios. Ang tao aron magsalig usab sa usag-usa. Kasabot ba ta? So pagsabot unsa niining pasabot sa tabang. Understanding what helps means. Unsa maning but pasabot kining tabang, kining pulong nga tabang. Kining pulong nga tabang kay nagpunting kini. Okay. Assistance, tabang lang na gihapon. Support, suportar. Aid, tabang lang na gihapon. Relief, unsa man ang relief sa Binisaya? Kaharuhay? Unsa man na? Tabang ra man na gihapon. Relief goods, kadungog mo ang relief goods, no? So tabang lang na gihapon na. Comfort, pagharuhay, succor. Sa Cebu na ay gitawag nga ospital nga perpetual succor. Help, tabang. So kining tanan, magtabang, hinabang, kaharuhay, panabang,
nagpunting ni siya sa tabang lang gihapon, sa pulo nga tabang. Kining tanan nagtumong sa panginahanglan sa tao. Ang tabang, panginahanglan ni sa tao. Dili ta maulaw nga kita nanginahanglan ta og tabang sa matag usa, mga igsoon. Dili ta manghinambog nga dili nato kinahanglan ang tabang sa matag usa. Kitang tanan nanginahanglan og tabang, ingon man kitang tanan nanginahanglan og hinabang og pagtabang. Sakto ba mga igsoon? So kinahanglan nato pod nga ang tabang katawhayan ug panabang, comfort, katawhayan di na siya, katawhayan. Katawhay? Gikan sa pulong nga tawhay? Okay. So comfort. Uban niini dili kita mabuhi nga independente sa pagsulti sa atuang kaugalingon. Sa Amerika, pag 18 years old, tama ba, Atileti? Pag 18 years old, gawas na sila sa ilahang balay, sa ilahang ginikanan. Independent na sila, di ba? Manginabuhi na sila ug ilahang kaugalingon. Pero sa Pilipinas, pwede hangtod 50, hangtod buhi pa imong ginikanan. Naapagani 60. Puyo lang gyapon sa ginikanan. Para sa ako, okay kaayo na. Ha? Okay kaayo na. Kay nga naman, naay magatiman sa ginikanan, di ba? Hello? Malipay ba mo nga makaatiman ta sa ato ang ginikanan? Amen. So, tangtanga sa inyong hinahuna nga independent na ko, wala na ko'y pakialam, wala na ko'y labot sa ilaha, total naan man ko'y kwarta, naan man ko'y sweldo, lagsik man ko, lagsik ka karon, ugma, wala ni mo huna-huna So kitang tanan, gibuhat kita sa Diyos, nga adunay mutabang kanato. So si Adan, kinahanglan si Eva, angay nga iyang katabang. Sa Hebreo, kini nagpasabot sa usa ka katabang nga tukma, suitable. Tukma gayod sa panginahanglan. Buot natong tan-awon nga kung unsa ang gibuhat sa Dios sa pagtabang kaniya, atong tan-awon, giunsa pagtabang sa Dios ang pagtabang kang Adan. Una, gidala sa Dios ang tanang mga mananap, mga hayop ngadto kaniya aron sa paagi sa paghatag kaniya og kahupayan. No? Kahupayan ug kaharuhay. So tan-awa gi-provide sa Ginoo para malipay si Adan. Nagpadala siya og mga hayop, mga mananap. Ingon man nga ihanganlan ang mga mananap. So tanan nga mga gibuhi sa Ginoo gihimo aron malipay ug aron matubag ang panginahanglan aron alang sa panag-uban. Naayubang tao nga dili ganahan sa mga mananap o mga hayop. Dili sila ganahan og iro, dili sila ganahan og iring. Unsa ba, rabbit ba diha? Dili sila ganahan, ngano man. Basta kay dili lang sila ganahan, magbuot ka. Di ba? Magbuot ba di ay ka? Moingon ka nga, nganong dili man sila ganahan? Kami gani dagan ming iro. Ngano man dili sila ganahan og iring? Nga kuan man ang iring mao ni. Ako sa tinuod di ko ganahag iring. Nya nga akong anak kay gusto mag-iring, unsaon na ako na? Ako siyang awayon? Ako siyang papahawaon? Dili kung dili unsa man, ako na lang i-welcome. Moingon na lang pug ming. O di ba? Buutan man pud ang iring. No? Kasabot pud sila. Kining mga iro, kinsay na mga iro dire? Naamoy iro? Kitang tanan na iro? Ha? Dili mo gusto? Ano man? Magbuot yun. Okay. Anay bata? Bawal kay asma, no? Kining iro, na ako'y iro nga, ganang di maningon paborito. Pero, mudulog jud siya nako. Mura jud siya baby ba? Nga akong ingnon nga, halagoy, daligoy. Dalagan dayon na. Unsa man goy? Makipag-istorya ang iro. Kaming duha magkasinabot me.
Bisag si pastor, oh, dili diha. Hindi dyan, hindi. Kay Tagalog man ang iro, no? Ah, Tagalog man ang iro. Ingno ni pastor. Ay, goy, hindi dyan ha, hindi dyan. Amo na, o putaw ng iro. Makasabot siya. Goy, kain na goy. Ana na siya. So in short, makalipay. Makalipay ang iro. Makalipay. Labi na, dagko na imong mga anak. Na, wala na kay bata. Ay, himuon imong bata ang iro. Makalipay. Ha? Ikumbinsi gyud ta mo nga mag-anak. Sa una sa Manila, among balay na ay rabbit. Si Siote o si Girly. Kay babae man og lalaki, Siote. Chinese man among rabbit in town, di Siote. Amo untang inganlan og Siobe, ayaw na lang, Siote o Girly na lang. Unya, naa pa may mga hamster pagkadaghana. Ug imong tan-awon, baho man ilahang pupo, no? Pero kung imong tan-awon nga nagdalagan-dalagan, nagkulagting-kulag, kasabot mo kalagting-kulagting, nagbitay-bitay, malipay ka. Makalipay nga mo tan-aw. Bisan dili ka animal lover, kung makakita ka, malipay ka. Mauna, nga gidalagi, padadaan si Adan sa Ginoo ug mga hayop. Gipadadaan siya aron malipay si Adan. Ug si Adan mismo ang nagpangalan sa mga hayop. Nagkasinabot sila kay adtong panahon na nga wala pa nahulog, nagkasala si Adan ug si Eva, makasulti man ang mga hayop. Tan-awa gud tong bitin, di ba ni sulti siya? Ayaw mo ka siya nga, uy, nganong nitingog man ang bitin? Kay adtong panahon na, sa wala pa nahagbong si Adan ug si Eva, musulti ang mga hayop. Apan, bisan, nga aduna nay mga hayop nakita sa Dios nga kinahanglan ni Adan ug usa ka tawo. Mauna nga iyang gihimo si Eva. Gibuhat niya si Eva aron makatabang, suitable helper kang Adan. Kay siya mao ang angayan nga mutabang. Ang tao ang angayan nga mutabang sa usag ka tao. Nasabta nato. So niini aduna pay mas dako nga tao nga labihang kinahanglan nato sa atuang panahon sa kita nang inahanglan og tabang. Ang Dios mao ang labing dakong tao nga kinahanglan nato kanunay ang iyahang tabang. Atong basahon sa Psalm 46:1. God is my refuge and strength, an ever-present help in trouble. Dalangpanan, ang Dios ang atuang dalangpanan, siya ang atuang kusog, ug siya ang atong tabang sa panahon sa kalisdanan. Sa New King James Version, ingon dire, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Kini mao ang usa ka butang mahitungod sa Dios. Siya ang atong labing maayong tabang ug kanunay. Siya ang atuang tabang. Amen? Sa Hebreo kini nagpasabot nga ang Dios andam kanon ever present, andam kanunay muabot siya aron mutabang kanato. Anaa siya bisan unsang orasa sa atuang panginahanglan. Amen, mga igsuon. Bisan panina siya ang atuang labihang tabang sa panahon sa kasamok. So pila sa inyo ha ang nabutang sa kasamok o nakaagi og kasamok? Nakaagi na ba mo kasamok? Mga kalisdanan, mga difficulties, mga trouble, kita man sigurong tanan. Wa may exceptions, no? Tanan gyud habang buhi ka. Muagi gyud kag kasamok, muagi ka og kalisdanan. Ngano man ang atuang kinabuhi dili perpekto.
muagi gyud tang tanan bisan moingon pa nga hugot ta nga Kristohanon, muagi gyud ta og mga kalisdanan. Ang kadaghanan sa ato kay nakasinati pod sa mga ining mga kasamok, ining mga kalisdanan sa kinabuhi. Ang atoang punto diri kay ang Dios anaa kanunay kung gikinahanglan nato ang iyang tabang sa panahon sa kasamok, sa panahon sa kalisdanan, muduol ta niya. Di ba? Kay ever-present help in times of trouble man siya. Ayaw dagan ngadto sa mga tao kung naanabutang ka sa mga problema, sa mga kasamok, kalisdanan, ayaw dagan didto sa tao dayon, no? Kay ang tao kay balo man ta nga limitado ang ilahang kusog. Ang limitado ang ilahang abilidad, kapabilidad. Apan dagan ngadto sa Dios. Siya anaa kanunay, ang atuang Dios anaa kanunay andam sa paghatag sa iyahang tabang. Atong nakuha, nasabta nato. So atong basahon again. Psalm 46:1. Ningon diri NLT the Living Translation. God is our refuge and strength. Always. Unsa daw? Kanunay. Andam. Always ready to help in times. Tanawa. Times. Dili lang in time. Kung dili sa tanang panahon, sa tanang kasamok, ana ang Dios sa tanan nga panahon, mga igsoon. Dili ta mawad-an, dili ta mahutdan og tabang, kay ana ang Dios kanunay in times of trouble. Sa Message version, God is a safe place to hide, ready to help when we need Him. Tanawa, when we need Him. Kung kinahanglan nato siya, andam siyang mutawag. Subusa, una-una nga sa matag higayon, nga kita anaa sa kalisdanan, adunay Dios nga andam kanunay sa pagtabang kanato. Dili ta niya pasagdan, dili ta niya biyaan. Amen. Dili ka biyaan sa Dios. Ingna daw, dili ko biyaan sa Dios sa panahon sa akong kalisdanan. Sa panahon sa kalisdanan, anaa kanunay ang Dios nga magpalig-on kanato sa atoang pagtuo sa matag higayon, anaa ang Dios. Kini dili kinaiya sa Dios nga biyaan ka. Dili na karakter sa Dios. Dili nato matawag nga ever-present help in times of trouble. Kung biyaan di ay ta sa Dios. Kay ado naman mga pipila, bisan mga Kristohanon, dili lang sa mga kanang ingon nga sa mga dili magtotoo. Sa mga Kristohanon pod, ma-feel pod nila, mabati pod nila, asa kaya ang Ginoo no? Sa akong panahon sa kalisdanan, asa ang Ginoo? Sa mga problema nako sa akong gibug-aton, asa ang Ginoo? Ingon ana pod sa mga Kristohanon, ingon ana ang ilahang pangutana, asa ang Dios. Karon kung aduna tay ingon ana nga pangutana nga gibiyaan bata sa Dios sa panahon sa ato ang panginahanglan. Naghilom-hilom lang ba ang Dios sa panahon sa ako ang panginahanglan? Anaa ba siya? Mutubag ba siya? Mutabang ba siya? Ug muluwas ba siya? Iya ba kung luwason ni ining kondisyon? Oo. Oo, kay ngano ang ato ang Dios, siya ang ato ang ever-present help in times of trouble. Dili kaniya biyaan, dili kaniya pasagdan. Kining pulong nga kinahanglan ato ning mapamatud-an nga ang ato ang Dios kanunay anaa siya. Available siya kanunay nga mutabang kanato. Kung naatay na feel nga layo kaayo man ang Dios, dugay lagi kaayo ang tabang sa Dios. Ngano man tungod kay
na naanad manggod ta nga instant, di ba? Nga kung karon atong panginahanglan naa murag atong gihimong waiter ang Ginoo. Di ba? Kasabot ta? Kung nanginahanglan ta, di ba? Mu-order lang ta, atong orderan, di ta, maulaw, atong orderan ng Ginoo. Wala man ganit ta nag-ampo, unya orderan nato ang Ginoo nga tabangan ta. Naanad man ta nga instant coffee, instant noodles. Unsa pa? Ha? Unsa pa ng mga instant diha? Nga bad for your health. No, instant. Mauna, nga kung mangayo taog tabang unya wala naabot dayon ang tabang sa Dios moingon ta nga dili siguro tinuod ng ingon nga in times of trouble ever present ang ako ang Ginoo. Bakak siguro dili bakak ang pulong sa Dios. Amen. Niingon dire kung nag-ingon nga siya mao ang ato ang labihang tabang sa atuang kalisdanan sa panahon nan kini nagpasabot kung unsa ang giingon niini nga tinuod gyud nga ang atuang Dios ever present help in times of trouble. Anaa siya, tabangan ka. He is available, he is present. Amen. Isip atong tabang ang Dios mao ang mupaluyo kanato. Siya ang mag-agak kanato. Sabot mo agak? Mag-agak kanato, magpalahutay kanato. Bisan unsa pa kabugat nga problema. Kung muduol ka lang sa Ginoo, kung moingong ka Ginoo tabang, di naman kinahanglan usa ka oras. Di naman gani ka kaginawa sa pagatubang sa imong problema, moampo pa kag usa ka oras. Di ba? Moingon lang ka og tabang. Anaa ang Dios. Amen mga igsoon. Anaa ang Dios, siya ang magpalahutay kanato, siya ang mag-aga kanato, siya ang magpadayon. Siya ang magpaluyo. Aduna pay usa ka Bisaya nga gusto gyud nako, siya ang musapnay, sustain musap. Sabot mo sapnay. Kanang bata ba nga gamay ba? Imong sapnayon. Gilaliman ka, imong just imagine, ikaw ang gamay nga bata, sapnayon ka sa Ginoo. Ana ang Dios magsuporta kanimo. Ana ang Dios mupaluyo kanimo. Amen. Kining pulong, atong basahon ang Psalm 54:4. Surely, God is my help. Jehovah is the one who sustained me. So atong makita kining pulong nga surely. Labing tinuod, sa Binisaya, labing tinuod or pagkamatuod o sigurado gyud kining surely. Sa Hebreo, kini mao ang tinuod nga pulong, hinay. Nakadungog na mo anong hinay? Hinay matubo manaim. Di ba? Hinay. Kini gigamit hinay. Ang buot pasabot ni ini, behold or look. Behold or look sa Binisaya, sudong. Sabot mo sudong. Tanaw, behold, sudong, tanaw. Ang paggamit ni ini mao ang pagdani sa atong pagtagad ug kita mututok musudong sa Ginoo. Tanawa, ningon ang Ginoo, sudong kamo kanako, tanaw kamo kanako, nganuman kay angayan nga musudong gyud ta sa Dios, kay siya ang gamhanan nga makatabang kanato sa panahon sa kasamok, sa panahon sa kalisdanan. Amen. Ang psalmist niingon, look, God is my help. Niingon siya, tanawa, ang Diyos mao ang akong tabang. Ang Diyos ang akong tabang. O si
with your eyes, God is my help. O tan-awa kini sa imuhang mga mata, ang Dios mao ang akong tabang. Uban kanato kinahanglan natong isulti sa kalibutan nga ang Dios mao ang atong tabang. Kung kita na maayo sa ato ang sakit o balatian, kinahanglan natong pamatud-an nga ang Dios ang nagpamaayo kanato. Amen ba mga igsuon? Atong isulti nga gipamaayo ko sa Ginoo. Kung kita gitubag sa ato ang mga pag-ampo, atong isulti gitubag sa ako ang gamhanan nga Dios ang ako ang mga pag-ampo. Kung kita gipanalanginan, musulti ta, salamat Ginoo, imo kong gipanalanginan. Dili nato itakom ang ato ang mga, sabot mong takom, dili nato itakom ang ato ang mga bakba. Nga dili nato pa matud-an nga ang Dios maayo, nga ang Dios gamhanan sa tanan. Amen? Ug unsa ang atong buot ipakita sa mga katawhan, labi na kadtong wala pa nakaila sa Dios. Atong isulti nga ang Dios ngano kong gi-promote, ngano kong gipanalanginan tungod kay ang Dios ang nagpaluyo kanako. Hello mga igsoon. Ang Dios ang nagsustiner kanako. Psalm 54:4. Ningon dire, surely God, surely sigurado gyud kini akong pagmamatuod nga sigurado gyud nga ang Dios ang akong tabang. Si Jehovah nga ako ang amahan, siya ang nagsapnay kanako, siya ang nagpaluyo kanako, siya ang nag-agak kanako. Siya ang nagpapadayon kanako. Kinahanglan ta nga i-sustain sa Ginoo ngano man kay kita mga weak, huyang. Mga huyang ta, mao nga kinahanglan gyud nato nga ang Dios paluyuhan ta sa iyahang kusog. Amen ba mga igsoon? Ang Hebreo nga pulong nga sustain kay samak. Samak. Og kinibot pasabot niini to take hold of. Ang bot pasabot niini pagkupot sa. To take hold of, pagkupot sa. Kupot. Pagunit. O ang Diyos mao ang nagsapnay, nagtabang, nag-agak kanato. Behold, God is my helper. The Lord is the upholder of my life. Niingon diri again sa lain nga translation, but God is my helper. The Lord keeps me alive. Gibuhi ako sa Dios. Or ang Ginoo ang nagbuhi. Nagbuhi or nagbuhi? Nagbuhi kanako. So atong timanan nga bisan unsa pa ang atuang naagian nga mga kalisdanan, mga kasamok, no? Kanunay natong makita ang kamot sa Dios nga nagsapnay kanato. Ayaw na kalimti mga igsuon. Ana ang Dios, ana ang kamot sa Dios nga magsapnay kanimo kanunay. Sapagkat tinuod siya ang nagbuhi kanato. Amen. Apan ato pong nadiskubrihan, no? Bahin sa usa ka butang sa ato ang lawas. Karon, niingon si pastor sa iyang pagtuon, nga ang tabang sa Dios musustener kanato, magpalahutay kanato, aron kita mabuhi.
apan masustiner lang ta sa Dios kung kabaluta nga magbantay sa ato ang panglawas. Isustiner man ta sa Dios. Pero magbantay ta sa ato ang panglawas, sa atong health. Kung atong bantayan, siguro mo abot patag 90. Kinsa diri gusto mo abot og 90? Ha? Bantayan nato ang ato ang mga pagkaon. Mga young people, gusto niyo mo abot og 90? Okay. So ako, naingon ko, Lord, ako personal ko ha, kay nakakita manggugo sa kanang ubang mga katigulangan nga tigulang na kayo sila, no? Sa ako ang mama, 98 siya namatay, pero okay pa man. Okay, 2 years na lang unta. Saon man, wala yun ta kadawat. 98 siya namatay, okay man, dili man siya kanang atimanunon, no? 98, pero naingon ko nga, Lord, kung ingon anak, kung kumabot kog 98, siguro 90 na lang, Lord. Diba? Kanang dili pa ka atimanunon ba? Kanang ang imuhang nag-atiman, dili pa maglagot sa imuha. Diba? Naamo nga. Kaon! Kaon! Diba? Kanang mga tigulang, pakanon nimo atimanon nimo. Diba? Unya, siyempre, makaihi-ihi naman na. Maulaw biya ni mga tigulang, no? Kinsay na yung mga tigulang nga mga nanay. At lola, naa na yung tigulang nga nanay? Atiman na gyud. Kay inig katigulang pod nimo, ma'am, na ay mag-atiman sa imuha. Bitaw. Imong anihon unsang imong gitanom, imong giatiman, imong ginikanan, imong gipalangga. Pag tigulang nimo, naay mo atiman pod nimo. No? Muna nga usa ka blessing nga naa pa tay mga ginikanan nga buhi. Ako say mo ingon ko nga wala man ko nakasilbi sa ako ang sirbi mas Bisaya. Wala man ko nakasirbi sa ako ang mama. Oy, wala ko nakasirbi sa ako ang papa, pero sige lang. Ako na lang pong i-comfort ako ganil. Sige lang, Lord, kay nakasirbi biya ako sa imuhang kuan. Kabalo na mo sa akong the love of my life. Okay. Usahay na ako ingon, ana, mga regrets ba nga, wala ko nakaserve sa akong ginahan og todo-todo. Nakaserve man, pero dili gyud nga all out ba? Pareho sa akong mga igsuon nga mga ulay. Nakaserve gyud sila. Pero ako, kay minyo man ko, bana lang usa, kay siya may atimanunon. Di ba? Ingon, ana lang, makasabot man ang Ginoo, ana. The same blessings lang gyapon ang mo dalayday kanato. Amen? So mauna nga isustinir ta sa Ginoo, taas pa ato ang kinabuhi kung mag-amping ta sa atong mga pagkaon. Buhion yun ta sa Ginoo. Amen? Una-una nga kadagan sa ato ang mga balatian. Ningon ni si pastor ha, dili ako ni. Pwede po ako. No? Sa ato ang mga balatian o mga sakit, dala sa sayop nga mga butang, mga pagkaon nga atong gikaon, gibutang nato sa ato ang lawas. Unsa man ni kabahay naman ni sa health, no? Ngano man lisod man gud na sakit. Lisod jud. Unya kay lisod man pud nga di ka mukaon og lechon, kay lami god. Di ba? Di ba? Kasabot man tayo nga, hala, ayaw kaon og lechon, kay may blood ka. Lami manggod. Di ba? Uy, ayaw kaon og kuan. Usahay ra bitaw. Unya kay asahay, matimingan man ka. Di ba? So, usahay, kanang naatay sakit ngayon. Hala, sakit akong tuhod. Ngano man, taas cholesterol ba na? O uric acid. Taas ang uric acid. Nga na. Kani promotion nini ha, mga igsuon, sa May 19.
Sa May 19 na atay special guest imported gikan Amerika. Para suspense na ako isulti. Mga 10 gyud mo, May 19 ha. Unsang oras ha? Alas 2? Oh, alas 2:30. Ari mo ha? Kay unsa inyong kanon? Kay makadungog jud mo, oy, poison na, poison na. Na? Poison? Ha? Poison. Pero pampataas sa kinabuhi. No? Pampataas sa kinabuhi. So, mao ni niingon si pastor nga, kita i-sustain man ta sa Ginoo. Ang Ginoo man jud ang kanunay magpaluyo kanato. Siya jud magsustainer, siya magsapnay, siya ang mutabang kanato, pero tabangan pud nato ang atuang kaugalingon. Hello? So sa diha nga kita anaa sa usa ka sangka o gubat, nagkinahanglan kita sa tabang sa Dios. Naa man ang tabang sa Dios. Di ba? Naa ang tabang sa Dios. Kung naa kay sakit, tabangan man ka sa Dios. Kung magampo ka nga paayuhon ka, tabangan ka sa Dios. Mamaayo ka. Sa panahon sa mga sangka, kinahanglan nato ang tabang sa Dios. In Psalm 60 verse 11, give us aid against the enemy, for the help, tanawa, for the help of man is worthless. Worthless. In NLT version, oh, please help us against our enemies, for all human help is useless. Worthless, useless. So kini, kinahanglan gayud nato nga ang tabang sa Dios batok sa atuang mga kaaway. Niingon si Pablo nga kita aduna tay mga kaaway. Misulti siya nga ang atuang kaaway, nga atuang sangka dili batok sa unod or sa dugo, kundili batok sa espirituhanong puwersa. Our battle is not against flesh and blood, but against, unsay nakabutang diha? Spiritual forces, espirituhanong mga puwersa. Kini nagpasabot nga ang atong numero 1 kaaway mao si Satanas ug ang iyang mga demonyo, principalities. Makig-away sila batok kanato gamit ang mga tao. Di ayaw na mo kasyak ana. Kung gamito ni Satanas ang tao, ang sitwasyon nimo, ang mga panghitabo ug ingon man ang mga kahimtang. Muingon ka nga, hala, best friend ra ba na ako to? Nga naman to siya, naun sa mga gitraydor man ko. Hala, igsuon gud to nako. Sakit kaayo kay igsuon pagyud nako. Dugo pagyud nako, maayo untag ibang tao, lain nga tao. Hala, close friend gud to, BFF gud to nako. Nganon tong nabuhat niya? Gigamit to siya sa demonyo. Dili na taana masyak. Kay si Satanas, we are not fighting against flesh and blood. Unod ug dugo, apan spiritual forces, mga igsuon. Mauna nga aware mo nga kung naay mga igsuon nga lahi na ang taras sa inyo ha, ampo dayon. No? Ayaw dugay-dugaya. Ampo ka, Lord, nga noon sa man siya. So iampo nimo tong imuhang igsuon, imuhang BFF, imuhang amigo, imuhang close friend, o kinsa pa. Kay nga naman, gigamit lang sila para, unsa man, ma-discourage ka. No? Okay, so, kita again, dili ta, nakipag-away ta, dili, batok. Batok sa unod o sa dugo, kung dili sa spiritual forces. Mauna, nga naman ang nga namang gamiton ni Satanas, kay buot tang laglagon sa yawa. Ug tungod ni ini, gikinahanglan nato ang tabang sa Dios. Kay spiritual forces man Dili ni madahan nga tao ang mutabang kanato, kinahanglan ang Dios na.
ang mutabang kanato. Ang Dios ang magpaluyo kanato. Ang Dios ang mutabang kanato kay siya lang ang atuang tigpanalipod ug magpanalipod protector. Hello, defender. Siya ang atuang defender and protector. Ug aduna kitay pulong na ang ngalan si Jesus. Gamhanang ngalan. Di ba moingon ta, in the name of Jesus, there is victory. In the name of Jesus, there is power. In the name of Jesus, there is healing. Dili lang na siya kanta-kanta. Tinuod na siya nga adunay gahom sa pangalan ni Jesus. Og ang Dios ang manalipod kanato batok niining mga spiritual nga puwersa. Og ingon man usab, ang atong mga kaaway mao ang atuang mga kalisdanan, di ba? Kaaway nato ni kining kalisdanan dili ni gikan sa Ginoo kung dili gikan ni sa yawa. Mga kalisdanan, mga kasamok, mga kaalaot, mga kagulanan, mga kapaitan ug uban pa gikan ni sa yawa. Mga igsoon, sa mga kaso nga sama niini gikinahanglan nato ang atuang pagtuo sa Dios nga mahimong lig-on ta ug hugot sama sa giwali adtong last week. God is our strength, di ba? Siya ang atuang kusog ug siya ang Dios nga atong gituhuan, di ba? Amen, mga igsoon. Mauna nga kinahanglan atong gamiton ang atuang pagtuo. Atong gamiton ang atong pagtuo, ingon man, atong gamiton ang pangalan ni Jesus. Kay adunay gahom sa pangalan ni Jesus. Ang pagtuo sa Dios mao ang atuang hinagiban, batok niining tanan. Kung naay kagulanan, speak joy. Hello mga igsoon? Speak joy, musulti ka nga, aduna ko'y kalipay. Kung naay negative, ang imong isulti positive. Hello? Kay mo kung negative po ang imong isulti, wa na kay pagdahom nga makabangon. Kinahanglan kusog, gyud ug hugot ang imuhang ginhawa nga suklan kining mga espiritual nga puwersa gamit ang imuhang pagtuo ingon man ang pangalan ni Jesus. Amen. Ang atuang pagtuo ingon man labaw sa tanan. Kinahanglan natong mutawag sa Dios alang sa atuang tabang gamit ang atuang hugot nga pagtuo. Firm faith. Ayaw gyud, ayaw sulayi o ayaw pagsulay sa pagsulbad sa imong kaugalingon nga problema, sa imong kaugalingon nga crisis, sa imong kaugalingon nga kaalam, in your own wisdom, in your own strength. Ayaw pagsulay, igsuon, kay kanang tanan worthless and useless. Kay nga naman, spiritual forces ni, mauna nga kinahanglan nato ang gahom sa Dios sa pakigbatok ni ining mga problema. Amen ba mga igsoon? Kanunay timani nga siya ang magluwas. God will save us. God will deliver us. Amen, siya ang muluwas kanato. Siya ang mag-rescue. Magtabang kanato, siya ang magluwas kanato. Og siya ang atuang Dios kanunay andam sa paghatag og tabang kanato. Ingna daw, andam ang Dios kanunay sa pagtabang kanako. Sa mga nagtanaw online, isulat diha, andam kanunay ang Dios mutabang kanako. Ug mao kini ang kinahanglan nga kanunay kitang musalig sa atuang matinud-anon nga Dios. God is a faithful God. Matinud-anon ang atuang Dios. Ug kung moingon kita nga kita magtutuo,
nga ato ang gituohan, nga gamhanan ang ato ang Dios. Atong tuhuan nga siya pod makasulbad sa ato ang mga problema. Amen. Kay ingon man nga ang tabang sa tao dili man na permanente. Temporary lang, makatabang man ang tao, makadagan man pud ang tao. Di ba? Kinahanglan man gani nato ang tabang sa tao, di ba? Kinahanglan man gani ang tabang sa matag usa. Atong amigo, atong silingan, ato ang best friend, di ba? Kinahanglan nato atong igsuon. Apan temporary lang ang ilahang tabang. Kay ngano, kung mapulan sila, sabot magpulan. Kung mapulan sila, may nga sila. Pirbi lang na sila ngayong tabang. Di ba? Tao lang good. Tao lang good. Unsa man na, oy. Pirmi lang na sila pang sumauna, mga igsuon. Ang tabang sa tao, temporary lang. Mauna, makatabang ang tao pero temporary ang ilahang tabang. Mauna nga kita, musudong, muhangad sa Dios. Amen. Kaning pulong nga worthless. Worthless. Ang tabang sa tao sa panahon nga sama niini kay walay pulos. Worthless, walay pulos. Why nada? Useless, walay kapuslanan, walay hinungdan. Mauna siya. Sa Hebreo nagpakita nga ang tabang sa tao kawang or anugon lang. Sabot mog anugon. Ay, anugon lang. Anugon, walay kapuslanan. Vain. Vain. Kining vain, kay buot pasabot futile, ineffective, and hopeless. Vain, walay kapuslanan, nagpasabot nga walay pulos, nga dili epektibo, ug walay paglaom. Ang tabang sa tao, walay pulos, ug walay kapuslanan. Busa nga numan, muadto ta sa tao kung ang ato ang kaaway mas kusgan sa atong tanaw, mas kusgan pa nato. Kung ang ato ang kaaway espiritual, dili ta ang tabang sa tao, wa nay pulos, kay espiritual man ang ato ang sangka. Ang ato ang kinahanglan, mas labing gamhanan sa tanan, sa ato ang Ginoo. Didto ta niya moduol, ug mangayo og tabang. Amen, mga igsoon. So kita kinahanglan nga mosalig sa Dios. In Psalm 115, verse 9 to 11. O house of Israel, trust in the Lord. He is their help and shield. 10. O house of Aaron, trust in the Lord. He is their help and shield. 11. You who fear Him, trust in the Lord. Trust in Jehovah. He is their help and shield. So ang tanan, kay kinahanglan, musalig sa Dios ang balay ni Israel, ni Jacob, ang balay ni Aaron, mga libitanhanon o ang linya sa mga saserdote. Ingon man kadtong nahadlok kaniya. Nahadlok, akong i-explain eh. Kadtong nahadlok kaniya, kinahanglang musalig sa Ginoo. Dingon diri sa verse 11, you who fear Him, trust in the Lord. Kadtong nahadlok kaniya, kinahanglan nga musalig sa Ginoo. Kinsa man tong nahadlok sa Dios? Kini nagpunting sa matag usa nga nagpasidungog o nagtahod. Honors, nagpasidungog o nagtahod sa Dios, respects God. Kining fear, positive ni, dili ni siya negative nga fear.
Kanang fear, kanang mahadlo ka, ay mahadlo ka di ang Diyos. Ang but pasabot ni ini, nga ikaw aduna kay respeto, dakong respeto sa Diyos, aduna kay dakong pagtahod sa Diyos. Kini sila mao ang mga hintil, tagagawas sa Israel. So kita, mga hintil, giingnan ta dire nga magsalig sa Diyos. Kini sila ang mga matag-usa sa kalibutan kinsa adunay taas kining mga outside Israel, no? Kini sila kita outside Israel man ta. Dili ta mga Hudyo, dili man ta Israelita, mga hintil man ta. So kita nga adunay taas nga pagtagad para sa Dios, taas nga respeto para sa Dios. Sila ang mga naglakaw ug nagdala sa lig-on nga relasyon sa Dios. Ang mga magtotoo nga nagdala og lig-on, nagdala, nagkinabuhi, naglakaw, lig-on ang relasyon sa Dios. Kitang tanan, kinahanglan musalig sa Dios. Amen ba mga igsoon? Amen ba sa mga nga nagtanaw? So kitang tanan, kinahanglan musalig sa Dios. Kitang tanan, kinahanglan mudagan ngadto kaniya. Ingon nga ato siyang dalang panan. Amen? Kinahanglan kita magtago sa ilalom sa iyahang anino, sa iyahang mga pako. Kasabot mo anang mga pako? Under the shadow, di ba? Under the shadow of His wings. Murabag mungaan. Kabalo mo anang mungaan? Kanang mother hen, no? Nang mungaan, di ba? Ang iyang mga piso, di ba, kung naay ulan, kanang patulog na, mga alas 5 na sa hapon, unsa man, iyang takluban. Oh, di ba? Iyang takluban. So mauna, kita, magtago ta sa pako ni Yehova, sa ilalom sa iyang landong. Ug diha kaniya adunay kaluwasan, ug diha kaniya adunay kaayuhan. Gani giingon nga siya ang atuang tabang ug taming. Kasabot mog taming? Ha? Okay, so taming, kalasag, or panangga sa Tagalog, panangga, kalasag. So adunay Hebrew nga pulong, kining help. Kining help sa Hebrew kay Ezram. Unsa daw? Ezram. Kini nagpasabot nga siya ang atong tabang. Tabang. This means that that is our aid, atong tabang. Nakabutang diya, help, still, tabang. Protection, okay? One who surrounds us and our succor. So atong makita diri no, kining tanan, tabang, hinabang, pagpanalipod. Sa plural form, kini sa plural form. Buot pasabot ang Dios ang atong daghang mga tabang. Di ba? Atong makita diya unsa man na siya? Aid, help, protection, plural man. One who surrounds us and succor. So, daghang mga tabang ang mahatag sa Dios kanato. Sa singular kay ganiha, plural man tong Ezram. Karon sa singular, Ezer. Kay Ezer. Kining ngalan nga Ezra. Asa si Ezra, Brother Bridgel? Wala dire, to asilong. Naay mga anak dire nga Ezra ang ngalan. Kabalo ba mo ang ngalan nga Ezra? Kay gikan ni ining Ezer. Pulo nga Ezer. Uban ni ini nga anaa, buot pasabot daghan. Ang Dios kay dili, tanawa ha. Ang Dios kay dili mahutdan sa iyahang tabang. Unlimited
ang tabang sa Dios. Kung naay unlimited rice, naay unlimited tea, nga magdala og pagka-diabetes, ingon man. Unlimited God, ala, drink. Libre man, kay unlimited man. Pero di ay ito, poison. Ningon si Ate Leti. Poison na. Okay. Tubig lang daw. Bisag tubig sa gripo, okay kayo. Muinom mo tubig sa gripo? Kinsay diri mga dili mo inom og tubig sa gripo? Ha? Ayaw mo. Ulaw di ay mo. Mineral good inyong giinom taas kamot. Ano man mong maulaw? Kisay mo inom diri og tubig sa gripo. O pinaka-safest daw ang tubig sa Davao. Ingon sila. O siguro kay sa gripo mong kumuinom. Wala man ko nagkalibanga. Limpyo gyud siguro, di ba? Okay, so tubig ato ang unlimited water, okay? Unlimited water. So mao ni kining Ezra nga ngalan kay gikan ni sa word nga Ezer. Dili mahutdan ang tabang ang atuang Ginoo. Kay kung Ezram unsa man to? Plural, daghan kaayong tabang ang Ginoo. Hallelujah. Ang Dios adunay daghang tabang alang kanato. Ang tanan niyang gahom kay kanunay anaa aron pagtabang kanato. Natanawa? Di ba lami kaayo paminawon? Lami ba dili? Pero usahay lagi makalimutan nga naa day daghang tabang ang Ginoo sa tawo sa tamuduol. Pero natural lang mangyud na kay tao man ta. Di ba? Tao man ta. So makalimutan, Kristohanon day ko. Sa Ginoon ta day ito, no? Okay. So, aduna, kanunay, tabang ang Dios. Ug anaa, kanunay, ang iyang tabang. Ug siya pod, ang atong panangga, siya ang atong kalasag, siya ang ato ang taming. Sa Hebreo, kining taming kay Magen. Nakadungog na mo, ana? Magen? Familiar? Magen? Magen David. Magen David. Kabalo mo, ana? Star of David. Magen. Ha? Magen David. Kining Magen, nindot kain ni siya. Ha? Kining Magen kay nagpunting sa usa ka taming nga hinimo gikan sa himbison. Oh. Kasabot mo anang himbison, skelly. Himbison nga panit sa usa ka hayop o animal. Sama sa panit sa usa ka buhaya. Kasabot na ta. No? Okay. So kining tanan kay balo nga ang panit sa buhaya kay baga kaayo, di ba? Nakakita na mo ka ng crocodile skin. Himuon man gani na silang bag, sapatos, mahal kaayo na. Di ba naman ay brand? Unsa ganing brand? Nga sapatos? Moingon na pugkog crocodile. Moingon na pugkog niya crocodile katong naitatak ka crocodile. Okay, lakos. Okay, ang taon naingog ang lakos na himong crocodile. Ha? Naay brand? Ay tama no katong plastic lagi to. Di lagi to panit sa kuan, Crocs. Panit sa tao. Nipis. Okay, so tanawa ha kining taming, kining panangga or kalasag sa Dios. Kay baga, no? Baga kaayo dili dali madutlan. Ug bisig imong tusok-tusokon dili siya daling matusok, di gyud malapos. Tanawa ha, nga kini paagi nga ang Dios mao ang atuang taming. Tanawa. Ang atuang taming ang Dios. Di ba niyon, He is your shield. Ang Dios ang atuang taming, ang atuang
panangga. But pasabot, baga kaayo siya, baga kaayo ang depensa sa Dios, baga kaayo ang taming o panangga kay siya man ang Dios. Dili siya madutlan. Dili madutlan sa tanan nga pagabuhaton sa atuang kaaway. Siya mahimong usa ka kusgan kaayo nga magen alang kanato. Magen. Kaya may ngontag, a Star of David, di ba si Jesus, Star of David? O na magen David, si Jesus. Na sabda nato, si Jesus ang atuang taming, mga igsuon. Dili madutlan, kay siya kusgan o gamhanan sa tanan. Kadtong nagtinguha, naatay mga kaaway, di ba? We are fighting against, not against flesh and blood, ha? Kay tingalig kung naay tao nga nasuko nimo, suko po ka, pero wala ka kay balo, unaware ka, nga gigamit lang di ito sa yawa. Mauna nga, kung naay mga tao nga buot kang laglagon, i-destroy ang imuhang ngalan, i-destroy ang imuhang honor, ang imuhang dungog, iampo na sa Ginoo. Naay mandaot sa inyo, ha? Iampo na sa Ginoo. Come to God. Hello? Siya ang imuhang taming. Naay mga katawan nga gustong i-discredit ang imuhang mga transactiones. Di ba? Namay nga nana. Agawon ang imuhang mga kliyente. Iampo na sa Ginoo. Ang Diyos ang imong taming. Panalipdan ka sa Dios. Mga tao nga nagtinguha nga mag-atake kanimo, dili mo lampos. Ang Dios isip imuhang depensa o taming. Panangga, panalipdan ka sa iyang baga nga taming. Kini usa ka lig-on nga taming. Karon sa dili pa kumahuman atong basahon kining mga bersikulo kabahin sa Dios, isip atong taming. Psalm 3 verse 3. Psalm 3 verse 3, but you are a shield around me. O Lord, you bestow glory on me and lift up my head. So God is the lifter of our head. Amen? Pakaulawan ka, God is the lifter of your head. Hello? Psalm 7 verse 10. My shield is God Most High, who saves the upright in heart. So kung kita matarong at tubangan sa Diyos, ang Diyos ang atuang taming. The God Most High. Luwason ta sa Diyos. Psalm 18 verse 30. As for God, His way is perfect. The word of the Lord is flawless. Why different siya? Flawless. He is a shield for all who take refuge in Him. Therefore, mga igsuon, take refuge in God. Dili sa imong kaugalingon nga kaalam. Hello, mga igsoon. Hello. In Psalm 18 verse 35, you give me your shield. Unsang klase nga shield? Unsang klase nga shield? Shield of victory. Hallelujah. And your right hand sustains me. Tanawa. Mauni ang mga verses nga makapadasig kanato nga mutuo ta nga ang Dios ang atong tabang. Sa atong pagbutang, sa atong pagtuo, diha kaniya
ang Dios ang atuang tabang, hatagan kita og kadaugan. Amen. In Psalm 28 verse 7, the Lord is my strength and my shield. My heart, unsa daw? Trust in Him. Kay nisalig man ka kaniya, unsa man ang sunod. And I am help. Nakabutang diha oh. Uy, nawala. Help. Gitabangan kaniya. Kay nisalig man kaniya, gitabangan kaniya. Help. I am help. My heart leaps for joy, and I will give thanks to Him in song. So kay gitabangan man ka sa Dios, gihatagan man ka og kadaugan sa Dios, gipanalagdan ka man sa Dios, gisapnay man ka sa Dios, gipalahutay ka man sa Dios, aduna kay kadaugan. Amen. Ingon man nga makakanta ka, God is the lifter of my head. Hallelujah. So mauna, unsa pa'y atong masulti? Salig kanunay. Unsa daw? Salig kanunay, dili usahay, ampu kanunay, dili usahay. Salig kanunay kaniya, dagan kanunay kaniya, kay siya ang atuang panangga, siya ang atuang taming, dili taniya pakyason, apan siguradun sa Dios nga moabot ang iyang tabang, ang iyang hinabang, ang iyang pagtabang, ang iyang pagluwas. Ug hatagan kita og kahupayan, kahuwasan. Amen? Di ba kung natabangan ta sa Dios, mura kag nahuwasan, ay, salamat sa Diyos. Di ba? Makaingon ta na, salamat sa Diyos. Madaugon nako tungod na sa Ginoo, sa tabang sa Ginoo, sa kamaayo sa Ginoo. Mauna nga kanunay natong hinumduman, nga aduna kay taming, aduna tay proteksyon, aduna tay defender, aduna tay protector, and our protector is God. Amen. So mauna nga duol kaniya, salig kaniya, ampo kaniya, tawag kaniya. Hallelujah. Hallelujah. So manindog tang tanan. Hallelujah. Nadasig bata sa pulong karong kabuntagon? Pakpakan daw nato ang Ginoo. Hallelujah. Pakpak nga adunay kadaugan, be? Kay tak 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 tak. Pakpak nga madaugon. Pakpak nga madaugon. Kitang katawan sa Dios, ang Dios ang atuang taming. Dili siya mahutdan sa iyahang tabang kanato. So atong awiton kay atong awiton kining pulong nga sa panahon sa mga problema kalisod ana ang Dios. Amen. Atong i-bless ang Ginoo. Atong i-bless siya sa kadaugan nga iyahang ihatag kanato. Oh yes Lord, daghang salamat Ginoo.
kamot, O Dios. Daghang salamat nga imong sapnayon ang matag usa nga nagsalig diha kanimo. Ug imo silang pahupayon, Ginoo, sa imuhang mga kamot. Ilag yung mabati, Ginoong Diyos, ang dakong gugma, ang imong gugma, imong ipabati diha kanila, ilang masinati, Ginoo, nga ikaw ang among Dios, nga gamhanan sa tanan, nga ikaw ang among Dios, nga mahigugmaon sa tanan, ug matindud-anon ka sa imong mga pulong, nga kung kami, Ginoong Diyos, musudong ug mutan-aw diha sa imuhang gamhanan nga ngalan, Ginoo, muabot ang among tabang, Ginoong Diyos. Daghang salamat, O Diyos, among giila, nga ikaw, you are the lifter of our head, God. Nga kung aduna may mga katawhan, Ginoo, nga buot, dauton ang amo ang ngalan. Anak ka, O Diyos, anak ka aron, ikaw ang amo ang mahimong taming, imong panalipdan, ang imuhang mga katawhan, Ginoo. Daghang salamat, Ginoong Diyos, sa imong mga pulong nga among nadungog karon. Nga kami, Ginoo, maglakaw, ingon man nga magpuyo, Ginoo, nga walay kahadlok sa pagpuyo ni ining kalibutan, tungod kay kahibalo kami nga anaa ka, ug ikaw anaa kanunay, andam nga mutabang kanamo, andam nga mutubag sa amuang mga panginahanglan. Daghang salamat, Ginoo, sa tanan-tanan nimong gihimo, sa tanan-tanan nimong gibuhat, sa tanan-tanang mga panalangin, Ginoong Diyos. Daghang salamat. Daigon ka, O Diyos, simbahon ka, halaran ka, O Diyos. And we exalt the name of Jesus in this place, O Lord God, the name above all names. Thank you, Lord. Daghang salamat, Ginoo. Daghang salamat nga sa mga katawhan nimo, Ginoong Diyos, nga nagatubang sa mga kalisdanan. Ikaw ang magpalig-on diha kanila. Hallelujah. Naaba dire nagatubang og mga kalisdanan, kalisod, og buot nimo ang tabang sa Dios. Ikaw nakadungog nga gamhanan ang atuang Dios, nga ang atong Dios dili mahutdan sa iyang kusog, dili mahutdan sa iyang tabang. Kung buot nimong matabangan ka sa imuhang mga giatubang nga mga kalisdanan, taas ang kamot, taas ang tanan magpiyong sa ilang mga mata, ug taas lang ang kamot kung buot nimo nga tabangan ka sa Dios. Ang Dios ang imuhang tabang, ang Dios ang imuhang kusog. Tuuhi nga ang imuhang Dios gamhanan sa tanan ug mahimo niya ang tanan kay siya Dios. Kung mituo ka ni ana og buot nimo ang tabang sa Dios, mahimo ba nga itaas nimo ang imuhang mga kamot? Dili ka angay maulaw igsuon. Kung buot nimo nga tabangan ka sa Dios, taas ang kamot. Tanan nga mga mata piyong, tanan nga mga mata piyong. Buot nimo ang kamot, the righteous hand of God will lift you up. Kung buot nimo nga tabangan ka sa Dios, taas ang kamot. Taas ang kamot. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we worship you, God. We worship you. We bless your name, Jehovah God. Oh, Jesus. Kay balo ka, Ginoong Jesus, sa mga panginahanglan sa imong mga anak nga nagtaas sa ilang mga kamot. Walay sekreto nga ilang matago diha kanimo. Kay ikaw all-knowing God.
Likewise, you are all-powerful God. Nga kaya nimo Ginoong Dios sulbaron ang ilahang mga gibug-aton. Ikaw Ginoo ang magtabang kanila. Ikaw ang maglig-on Ginoong Dios sa ilang pagtuo, sa ilang pagsalig, sa ilang pagkupot, sa imuhang pulong. Ginoo, akong ampo nga imong pamatud-an, nga ang imuhang pulong tinuod. O kini mulihok sa ilang tagsa-tagsa nga sitwasyon, sa ilahang pagtaas, Ginoo, sa ilahang mga kamot, na kahibalo ka o Dios. Ug natandog ang imong kasing-kasing tungod sa ilang pagsalig, tungod sa ilang pagtuo diha kanimo. Ginoo, akong ampo nga sama sa imong pulong nga ikaw ang among tabang. Ikaw ang among dakong tabang. Nga ikaw ang among amahan nga magtabang. Ug ang tanang mga hinabang nagagikan sa imong gamhanan nga kamot. Daghang salamat Ginoong Dios nga ikaw kanunay anaa kanila nga sa ilang pagpabilin diha sa imong presensya, sa ilang pagpabilin sa pagkamatarong imong ipakita o Dios nga ikaw ang ilang dakong tabang. Nga imo silang ilingkawas, imo silang tabangan, that you will save them, that you will deliver them, that you will rescue them. Daghang salamat o Dios kay sa mga tao nga nagtuo ug nagsudong diha kanimo. Ikaw nalipay Ginoong Dios nga among gibutang ang among pagsalig ug pagtuo diha kanimo. Ug daghang salamat nga sa panahon sa among panginahanglan anaa ka kanunay. Ginoong Dios akong ampo nga makita sa imong mga katawhan nga nagsalig diha kanimo ang imuhang gamhanang kamot nga mulihok sa ilang tagsa-tagsa nga giatubang nga mga kalisdanan ug mga problema. Balang Espiritu Santo akong ampo nga imo silang pandugan sa imong presensya, sa imong balaan nga dugo, sa imong kaalam, sa imong kusog, sa imong kamaayo, sa imong gugma, sa imong pagkamatinud-anon. And right now, O Lord God, I commission your angels in heaven, strong and mighty angels, as your people battle the spiritual forces of darkness. I speak to you and I commission unto them right now to minister unto your people, to aid them, to protect them, to help them, to strengthen them always, and that they will see their victory in Jesus. Hallelujah. Thank you, God. We give you praise, we give you glory in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. You may all be seated. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So, katong nagtaas, wala may nakakita,
Ginoo ra nakakita. Nahuwasan ba ta? Ang na-feel ba ninyo victorious gyud ko? In Jesus name, hallelujah. Naa ang tabang sa Dios. Mao siguro ni nga mao ni ang wali ni pastor kay tingali og naay mga daghan nga nagatubang og mga tabang sa Dios nga buot sa Dios makita gyud nato ang atuang kadaugan nga kita isip Kristohanon madaugon kanunay sa Dios. Amen. O karong kabuntagon wala tay offering tot kay naa tay ganihay communion Sunday, pag communion Sunday wala tay offering tot pero gidasig nako ang matag usa nga magpadayon ta sa faithful ta sa atong ikapulo ingon man sa mga halad, ingon man sa atuang paghatag sa mga orphans na ingon ning sa Nigeria but Uganda dito no. Uganda natay video Pastor Mac, okay. Sa Uganda nga ingon si Pastor basin og dili mi makahatag og amo ang love gift para sa pagkaon sa mga bata. Niingon si Pastor nga just pray for the people, for the PRCDI people to give sa Ugandan kids kay wala nay ni sulod. Niingon siya nga Pastor, we will pray for it kay wala gyud daw di ay naghatag sa kanila sa ilaha. Walay naghatag nga para pagkaon so kita ra gyud ang ilahang murag nag-expect lang gyud sila sa atuan lang gyud ay gikan ang ilahang makaon so mga tulo lang sila kaadlaw makakaon intaw no nya kausar pud sa kaadlaw. Siguro tubig-tubig lang sila no maka-sustain man na kung tubig-tubig. Well anyway kung na-touch inyohang kasing-kasing niining mga bataa mga orphans 67 orphans og ang nag-atiman nila kay 24 years old ra pod nga orphans pod. So kung natandog ang atong kasing-kasing maghatag ta bisan gug 50 no 50 anang 100 ana di man kinahanglan kay kung matigo man gud na daghan naman na siya no. Og ayaw pod kalimti ang atuang Project Joshua. Ingon man sa Israel, ayaw kalimti. Kay naay nag-message kay Pastor Maki sa imo batok Pastor Maki. Nag-message nakita nako nga nanginahanglan pa sila og tabang. So naa na tay mga 35,000 33,000 so kinahanglan nato og 58 ba to? 58 para maka $100 ba? So to $1,000. $1,000, okay. So naapatay mga natigom so kung makaabot ta makaabot ta sa 1,000 ato na nang ipadala kay hangtod karon naapa sila'y giyera sa Rafah. Ayaw kalimti ang Project Joshua, ang Israel, ingon man kung unsa nang naa sa inyong kasing-kasing nga maghalad mo, no? So, ready na ba ta nga maghatag? Una, akong tawgon si Pastor Bill. Pastor Bill, ikaw mag-ampo sa Israel, be? Ampo nato ang Israel kay ang mga Hezbollah nagpabuto pa. Nagpabuto na pod sunod-sunod nga pagpabuto. So atong iampo ang ilahang safety sa mga IDF, safety sa tibuok nasod Israel. So atong iampo ato ta didto sa Shalom, Jerusalem. Sige po, let's extend our hands towards a picture. Let's pray for Israel. Powerful God, you are the God of Israel. You are the defender of Israel. And you love Israel. You have said in your word that, Lord, you will not let any nation, O God, to touch the apple of your eye, for you will be the one to defend them. So right now, Lord God, we pray, remember your covenant with Abraham, with David. Remember your covenant with them, Lord God, because this nation, Lord God, trusts in you.
And they are people, Lord God, who have covenant with you. And right now, Lord God, fight with them. Send millions of angels to surround. Be a wall for Jerusalem. Be a wall for Israel, Lord God. Your powerful hand will be upon them. Your comforting hand, Lord God, will be upon them. That during this time, Lord God, we speak comfort to Israel. We speak comfort to them right now. And we ask, oh God, release your peace in the name of Jesus. And during this time of war, oh God, give them the wisdom, give them the courage, protect the soldiers, protect the people, Lord God. Ang tanan nga mo atake kanila, Lord God, dili gayud mo lampos. Ang tanan mga missiles, Lord God, will fall to the ground. Even the plans of the enemy will be exposed, Lord God, and they will be able to defend themselves because you are with them. So right now, Lord God, rise up and let your enemies be scattered, O Lord God, na imong katawan ang mga kaaway nimo Ginoo, kay ikaw ang Diyos nga makagawom. No one is like the God of Israel, and you will continue to sustain them, to defend them, to be with them right now, Lord God. In the powerful name of Jesus, we pray for Israel. So right now, Lord God, let your name continue to be glorified among the nations, nga mga kanasuran mo sangpit kanimong sa Diyos nga Israel, kay ikaw lamang ang tinuod nga Diyos, tinuod nga Ginoo sa nasod nga Israel. So right now, Lord God, as we pray for the peace of Jerusalem and her prosperity, continue to bless Israel and bless your people as well as we continue to trust in your name, because you are the mighty deliverer for Israel. All these things we ask and pray in the powerful name of Jesus, and everybody will say amen and amen. Amen.